अभी दूसरी नशिस्त का आगाज़ करते हैं और तिलावत के लिए मैं मुल्तमिस हूँ भाई हाफिज़ उमर से। हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से दूसरी नशिस्त का आगाज़ करवाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.